Ang atong ebanghelyo para Lunes, hadsyahan nga semana han Kwaresma, sumala kan San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31 ngadto iton 46. Kung makan hinaan anak hantaw, sugad nga hadi ngan upod niya ang nga tanan nga mga anghel, malingkod hiya didaan iya hadianon nga trono, ngan pagtitiro ko niya hai atubangan, ang nga tanan nga katawhan hantuna. Niyan pagbabahinon niya hirahin duha nga pundok, sugad hin magmarangno hin mga karnero, kung ginlalain niya ang mga karnero, ngan mga kanding. Ibubutang niya ang mga karnero haiya tuo, ngan ang mga kanding haiya wala. Niyan masiring ang hadi ngadtuhan mga tao haiya tuo. Baka di kamo mga ginpakaupay han akon amay, ngan karawtan niyo ang ginhadian nga iginandam para iyo, di kang pahan kahimo hang kalibutan. Ginutom ako ngan iyo ako ginpakaon, inuhaw ako ngan iyo ako ginpainom, waray nakilal ha akon ngan iyo kinarawat ha iyo mga balay. Lubas ako ngan iyo ako ginpanaptunan, nasakit ako ngan iyo ako ginmangnuan, napriso ako ngan iyo ako ginbisita. Niyan mabaton ha iya ang mga magtadong, Ginoo kakan o nga ni kami kita imo nga ginugutom ngan ginpakaon ka o inuuhaw ngan ginpainom ka. Kakano kami kita imo nga diri ka kinikilala ngan ginkarawat ka ngan tuhan amon mga panimalay o lubas ngan ginpanaptunan ka. Kakano kami kita imo nga masakit o priso ngan ginbisita ka namon. Niyan mabaton ha iraan hadi nasiring ako ha iyo nga kada pagbuhat niyo hini parahan usahan giubusin nga akong kabugtuan, ginbuhat niyo ito para akon. Niyan masiring hiya ngadtuhan mga tao ha iya wala, iwas kamo mga ginpanhimaraot han Dios, pakadto kamuhan kalayo nga diri mapaparong, nga ginandam para hanyawa nganan iya mga anghel. Kay ginutom ako kundi waray ako niyo pakauna, inuhaw ako kundi waray ako niyo paimna. Waray nakilala akon ngan waray ako niyo karawata han iyo mga panimalay. Lubas ako kundi waray ako niyo pagpanaptuni. Nasakit ako ngan napriso kundi waray ako niyo bisitaha. Niyan mabaton hiraha iya Ginoo kakan o kami kumita ha imo nga ginugutom o inuuhaw o diri kinikilala o hubo o masakit o napriso ngan waray kami bumulig ha imo. Mabaton ha ira an hadi nasiring ako ha iyo, kada pagdumiri niyo hin pagbulig han usahini nga mga giuubusi, nagdumiri kamo hin pagbulig ha akon. Sanglit ikakadto ini hirahasirot nga waray katapusan, kundi makadto ang mga magtadong hadayon nga kinabuhi. Kabugtuan ang maupay nga sumat han aton katalwasan, pagdayawan ka Kristo. Ang upay nga baraan nga takna ha iyo nga tanan. Usa nga butang nga atong ginaagian, amo iton mga tawo nga ada ha kinikita naton mga kalsadahan kundi indiin nakikilimos sahi nangangaro hin ipapalit hin pagkaon. Iton kadak-an naton hini nga reaksyon na ira nasan kita ay kay nga mga tao imbis ka magtrabaho kinakada nala itira pagpakabuhi pagpinangaro ipagpinakilimos, ano? O sa kabahin, bangin iton may nakamatuuran, ay kadua kabahin, diri masayon ipagbibiling trabaho sa Pilipinas. Nanginginahang lang kitahin baker, nga politiko, di wari nga ni baker, wari mo manliwat trabaho. Makaluluit kahimtang itab mga graduates nga wari manira mga political nga mga baker, sanglit diri nakakakuha hin trabaho din hiton aton mismo lugar sa Eastern Samar. Ang makuri pa hini kung ibaan ira sinuportaran han politika, dadugang hirahin kawaray baker, kawaray na suporta. Sanglit ini nga aton yan ebanghelyo, pagpakita ini nga aton na Ginoo nga anhin uman nga igkasitao nga nagkikinahanglan, aton iton hiya hugto nga angay tinatabangan. Maram kamo inin ansyahan ito nga kahulugan pagsan ni Jesus ang giubusan akong kabugtuan nga imo gimbubuhatan o did gimbubuhatan
in maupay nga pagbaton ani pagkinahanglan imo iton ginbubuhat haakon o diri ginbubuhat haakon at sa niton nga kahulugan amo mismo an iya mga tinun-an nga nagpapasamo kan ebanghelyo magkalain-lain nga lugar kaurugan waray nira mga kilala, waray nira mga dara, waray nira mga kwarta, waray na nahuhurunan, no? Waray nira nakakatuan. Kung hirang ginbubuhatan hini, sigurado nga da ka ni Jesus ang ginbubuhatan ni maupay. Sanglit ikaduhala nga kahulugan ang nga tanan nga mga nagkikinahanglan, dirilaan iya mga tinunan. Karon singon nini ang Ginoo dahil bisan hin-o nga nagkikinahanglan na binagud an iya tinunan. Diyos amay nga makagarahong pasaylo kami amo pagpasipaya, pagdimangno, haimo didaan mga tao nga giubusi ug nagkikinahanglan na imo mga tinunan ug amon igkasitaw. Hinoat unta nga kumita kami haimo didaira kan batunon namon an imo pagkinahanglan didaira. Ikaw nga buhi ug nagahari hadagi nga mga katuigan. Amen.